Yun ay water balloon. Guys, pangit mo. Okay, ning balik tag views. Views na. Wait lang, be. Basta, ani na lang. Bahal ka. Faki ka, baho ka. Budog ikaw. Faki ka, lubot-lubot. Wait lang. First try. What? Sa mukha pa ay. So, bombastic ni. iPhone 14. Amo kay iPhone 17. Akong papa kay iPhone 17. Akong mama kay 17. Ang samang. Anong naglag? Wala man naglag. Basa na po ka dito? Ha? Ay, kurimaw. Dire, ugma na. Gabi na, naiukok diha sa gawas. Ay, ano yun? Ah, mali.